नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ 15 अक्टोबर बुधवार। दर्शक बंधु आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिन में कतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से आपण मानक भल पाइबा सदृश गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। चैनल रे नुआ थिले चैनल टी सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल बटन टी ऑन कर रखंतु जहाँफल सर्वप्रथमे पाइपर प्रतिदिन प्रमुख खबर गुड़िक। चलतु आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर नजर पकईवा। आसंता मासर बंद हो मागणा चाउल इ केवाईसी करनथिले आसंता मासर बंद हो चाउल। केंद्र सरकार इ केवाईसी प्रक्रिया बंद कर दैछंती बोली कहते खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से आहरी मध्य कहते जे वर्तमान सुधा राज्य में 15,67,000 हिताधिकारी इ केवाईसी करनाहांती। एबे आउ समय नाही। एबे भी केवाईसी करनथिबा लोकंक चाउल पठा जाइछि ताको खूब शीघ्र बंद कर दिया जिवो। जो मैंने इ केवाईसी करनाहांती सेमानक पई चाउल जीव नाही। तेणु आगामी दिन में जदि केंद्र सरकार समय बढ़ाइबे तेबे आमे मध्य बढ़ाइबू। जदि किए रही जाइथिबे तेबे सेमानकु लिखित भाव में देबाकु पड़िबो। तापर जे आमे सेमानक कथा विचार करिबू। सूचनायोग्य जे भूत हिताधिकारी चिन्हट पई इ केवाईसी योजना करा जाइथिला जोंथरे राशन कार्ड रे नाम थिबा परिवार समस्त सदस्यंक आउ थरे इ केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक थिला। हेले धार्य तारीख बीती जाइथिले मध्य संपूर्ण हो पारि नथिला इ केवाईसी। परवर्ती खबर विदाय नेउछि मौसुमी। 6टी जिल्लार विदाय नेबा प्रक्रिया आरंभ होइछि। दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु ओडिशार किछि अंशर विदाय नेछि। गत 24 घंटा मध्य 9टी जिल्लार संपूर्ण विदाय नेला मौसुमी। मयूरभंज, देवगढ़, केन्दुझर, बालेश्वर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बरगढ़ जिलार संपूर्ण विदाय नहीं मौसुमी। 7 जिलार अधिकांश स्थान विदाय नहीं मौसुमी। बौद्ध, जाजपुर, भद्रक, ढेंकानाल, अनुगुल, बलांगीर, नुआपड़ार किछि स्थान लेउटाणी नहीं बेले आसंता 24 घंटा मध्य संपूर्ण विदाय नेब। अन्य 14 जिलार आदौ मौसुमी अपसारण होइनाही। पाग अनुकूल अच्छी 24 घंटे विदाय नेब। राज्य में आगामी 3 दिन पर्यंत विभिन्न जिले में हालुकार मध्यम धरण वर्षा नहीं सतर्क जारी करिछि पाणीपाग विभाग। राज्य में अधिकांश जिले में एवं हालुका ठंडा अनुभूत है। आगक शीत बढ़िया सह काकर पड़िबो। परवर्ती खबर महिला मानक पई खुशी खबर। बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। पूर्व सरकार स्कूटी योजनार बदलिब रूपरेख। खूब शीघ्र आरंभ ହେବ आम सुवाहक योजना। यह योजना माध्यम जनक 10 लाख टंका जाए ऋण जगाईदेवे सरकार। 4 वर्ष में 1100 महिला को दिज्व कार। यही कार को टैक्सी भाव व्यवहार करेंगे महिला। प्रथम वर्ष में 200 जन को दिज्व कार, द्वितीय वर्ष में 250, तृतीय वर्ष में 300 जन को दिज्व कार, चतुर्थ वर्ष में 350 जन महिला को दिज्व गाड़ी। 21 ରୁ 40 वर्षर महिला को मिलिबो एही सुजोग। ओएसआरटीसी और क्रूड ड्राइवर को दिज्व अग्राधिकार। गाड़ी नेला बेले 1 लाख टंका देवे महिला। वाणिज्य और परिवहन विभाग देव एही टंका। बाकी 9 लाख टंका बैंक ऋण आकार मिलिबो। गाड़ी किणिबार 3 मास पर आरंभ हब ऋण प्रतिशोध प्रक्रिया। सुध वाणिज्य और परिवहन विभाग सुझिबो। गाड़ी चालक बीमा बाबद 1000 टंका देवे सरकार। गाड़ी किणिबा बाबद खर्च हब 110 कोटी टंका। योजना ठीक भाव में कार्यकारी हेबा पई गठन हेब स्टीयरिंग कमिटी। प्रति 3 मासर थले महिला आयर हिसाब करेंगे सरकार। एवं सुधा 6206 जन महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग नहीं। परवर्ती खबर पार्ट प्लॉट पंजीकरण पर जारी है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बा एसओपी। राजस्व और विपर्य परिचालन विभाग पक्षर जारी होती एसओपी। जमी बिक्रीर सरलीकरण होती। ग्रामांचल जलाशय व्यतीत अन्य समस्त प्रकार किस्मर जमी लगी बिना कौनसी अनुमोदन हो पारिबो पार्ट प्लॉट पंजीकरण। जलाशय किस्म जमी क्षेत्र में पार्ट प्लॉट नुहे संपूर्ण प्लॉटर पंजीकरण संभवपर हो पारिबो। टाउन प्लानिंग अथॉरिटी अधीन में आसुवा अंचल अथॉरिटीर बिना लिखित अनुमति हो पारिबो पार्ट प्लॉट पंजीकरण। किंतु वंशानुक्रमिक पारिवारिक जमी क्षेत्र में बिना अनुमोदन पार्ट प्लॉट पंजीकरण हो पारिबो। सेहीपरि एक बड़ प्लॉट रु गोटे थर पई 500 वर्ग मीटर रु कम परिमाण पार्ट प्लॉट पंजीकरण को अनुमति मिलिबो। तेबे सेही जमी रियल इस्टेट उद्देश्य रे व्यवहार हो पारिबो नाही। सेहीपरि चाष जमी क्षेत्र में पार्ट प्लॉट पंजीकरण संभवपर। किंतु पार्ट प्लॉट केवल चाष उद्देश्य व्यवहार करा जाई परिबो। अन्य पक्षरे जमी पंजीकरण समय सबु जमीर सविशेष विवरणी यथा प्रकृत मैप, जमी सीमा घोषणा पत्र जरूरी। यार जांच पर जमी पंजीकरण करि परिबे। परवर्ती खबर
ଗୁଗୁଲ ଭାରତରେ ଏକ ଏଆଇ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଆମେରିକା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଗୁଗୁଲ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ $15 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ। କମ୍ପାନୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ବିଶାଳ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଏଆଇ ଆଧାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗୁଗୁଲ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଇଓ ଥମାସ କୁରିଆନ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ $15 ବିଲିୟନ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସହିତ ଆମେରିକା ବାହାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଆଇ ହବ୍ ହେବ। ଗୁଗୁଲ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ 1 ଗିଗାୱାଟ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏଆଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଏବଂ ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ବିଶାଳ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଥମାସ କୁରିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମେରିକା ବାହାରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଆଇ ହବ୍ ନିବେଶ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଗୁଗୁଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ହବ୍କୁ ଏକ ବହୁ ଗିଗାୱାଟ୍ ସୁବିଧାରେ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାରା ଲୋକେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏଆଇ ପାଇଁ ଭାରତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହାକୁ ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ନିବେଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଡିଜିଟାଲ ଭବିଷ୍ୟତ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପହଞ୍ଚରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବକେୟା ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇ ଚାଲାଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକକାଳୀନ ପୈଠରେ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୋଟରଯାନ ଆଇନର 17ଟି ଧାରା ପାଇଁ ରିହାତି ସୁବିଧା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ 7ଟି ଧାରା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୋଟ 24ଟି ଧାରା ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। 2025 ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଧାରାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଇ ଚାଲାଣଗୁଡ଼ିକ ରିହାତିରେ ପୈଠ କରିହେବ। ରିହାତିରେ ଜରିମାନା ପୈଠ ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇ ଚାଲାଣ ପୈଠ ନ କଲେ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ବସିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ୱାକିଟକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ। ସେହିପରି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ବି ବୈଠକରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ସିଏଜି ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗିରୀଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ସବ୍ କମିଟିର ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।